गामछा कमिटी रो सब कर्मकर्ता सम्मान रक्षा करी समस्त को वस्त्र सहित किछि टंका अर्पण करिछन तांकर कमिटी को सही बाबा सदा सर्वदा बंचाई रखंतु बोल आनंद एकबार हरि बोल हे ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एकबार हरि बोल हेलो आज को आम डाकिचु से माने भी आम कथा रक्षा करी आज बहुत सकाळु आइथिले आमर संगे से रही करी जात्रापाति भी आम दंड जहाँ हो से देखिक आसिक मेना लड़ाई भी देखले जे आमे खाली अनुरोध आमर भाई राधापाड़ जे रमाकांत भाई को बेसी भाई को कहूँ आम कमिटी चाहूँगी जे आमे जो नागबाचा करूँ आमर से बेदबाड़ी आमर ये नागबाचार केन उत्पन्न हैला से विषय हमको बुझेबे हमको सेतकी दरकार तापर कौन सी भाई माने दर्शक माने शांति श्रृंखला रक्षा करंतु किंतु प्रश्न पाई बाध्य करंतु नहीं आउ शांति श्रृंखला रखी करी देखंतु जय शिव शंभु जय महादेव बाबा की जय महादेव बाबा की जय महादेव बाबा की नमस्कार धन्यवाद तार संगे संगे हमर बारिक बाबू केना कहले शिवरथ बारिक सम्मान रक्षा कर से बंधु मध्य किछि टंका अर्पण करिछन बोल खाली शिवरथ दादा सम्मान सहित से बंधु किछि टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोल आनंद एकबार हरि 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 बोला जगतर नाथ तुमे दयालु ठाकुर शरण दिया है प्यार चंदा चरण पसे शरण दुख नाशन आसहि कौन है आसहि कौन है ना कर मन तुम पाए न बुझाई अहो तो एंता भावरे तुमे जेते डाकले भी भगवान हूं नाइस काहे हला जे इटा होचे घोर कलिजुग हां हां हमर घंट बाहिनी रो दादा जणे हमर प्रिय बंधु जणे किछि टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंद एकबार हरि 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 बोल हे सुरनानी सत्य जुगरे ध्यान त्रेतया जुगरे यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा कली जुगे केवल नाम सत्य जुगरे तपी हाँ द्वापर जुगरे कपी है त्रेतया जुगरे कपी द्वापर जुगरे गोपी आ कली जुगरे केवल पापी हाँ हाँ बुझी पारे है सत्य जुगरे प्रभुंकर सेवा कार्य माने तपस्वी माने तपी थिले हाँ हाँ से तपस्वी माने त्रेतया जुगरे कपी बेले हनु होकर जन्म हेले आ प्रभु रामचंद्रंकर सेवा कले तो रामचंद्र देखबा पई एते सौंदर्य पुरुष थिले हाँ दिने माकड़ हनुमान माने प्रभु को कहले जे आर जन्म रे हमको नारी वेश करिकर जन्म आ तुमर सेवा हमें करमु बोले तो से त्रेतया जुगर कपि द्वापर जुगरे 16,000 गोपी होकर जन्म हेले आ भगवान श्री कृष्णंकर सेवा कले इहा दे कली जुगे केवल पापी सब पाप ही कली जुगरे बढ़ी बसुछे तेणु कर ई पापर जदि हमें मुक्ति पाएमा बोले प्रभुंकर नाम के गान करमा ननीला ए मन भजो था तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण हरे राम ए मन जप था तुई राति दिन रे
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এমন ভজতা কি হরি নামনে হরে কৃষ্ণ হরে রাম এমন জপতা তুই রাত দিনরে রাধে কৃষ্ণ ভজরে পাইবু অচলা ভগতি কপিলে পাইবু অচলা সম্পত্তি অচলা সম্পত্তি অচলা সম্পত্তি এততে নবদ্বীপে জানো তমরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন জপতা তুই রাত দিনরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে ই সংসারে সার হরি নামକୁ ধরি ভব উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆମର କଣ୍ଟାମାଲ ଗ୍ରାମ বৌদ্ধ ডিস্ট্রিক্ট না এটা তো কন্টামাল গ্রামকে আমি আসিছু কে করি দণ্ড কাহাকে কহছন দণ্ড রাধা কৃষ্ণ বেরি দুতি ঢুলিয়া নাই নাই দণ্ডর অর্থ হেলা কষ্ট চৈত্রা মাসরে খালি পাদরে বুলি বুলি দণ্ড মানে যাইছন যেন জায়গায় পানি ঢালি দেবে সে জায়গায় দণ্ড উৎপত্তি হয়েছি শিব পার্বতী হরগৌরী তারপরে দক্ষিণ কালী 13 ভক্তা পূজা খাইছন তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানীঙ্কর লীলাকে প্রচার প্রসার করবা পাই প্রভু দেবদেব মহাদেব এবং মা পার্বতী ধামু যাত্রা কলে আউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণঙ্কর লীলা খেলাকে আরম্ভ কলে যেতেবেলে চৈত্র মাসে দণ্ড চাষিব সে না গোটে মহাদেবিয়া বলে সেপারেট থিসন নাম সাম গোটে পিতলটা जब तक से सांप के ने गुधाबा तक दंडुआ माने पानी तक भी पीबाटा नहीं से जदी पानी पीबो बेले सेटा अपराध सेटा के कहसन दंड बेले कष्ट ई हमर संबलपुरी भाषा रे सर्वप्रथम हमर ई सोनपुर डिस्ट्रिक्ट रे हमर बद्यनाथ हिन बद्यनाथ दंड के लिखिथिले दंड तो से मध्यरु आज होचे पवित्र देवदेव महादेवंकर पूजा करिछन हमर ग्रामवासी तो ई नाग बाछा बोली के हमर भाषा रे कहा जाय छै तो नाग बाछा काहे जे करसन जानि छ काहे जे गो ए माय कथा तो मेरा जने एजेंडा देखि छै मुई सेटा कहू छै काहे देखि नाग बाछा माने पूजा कोले दियार केते लोक देवी देवता ए माय गोला लड़े के देखले तोर केटा देखि जाइतिला समस्त शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बसन आज पवित्र नागबासा उपलक्ष्य में किसी उपस्थापना करम ननिला सुना सुजने देई मन पुराण करी मुगान सुना सुजने देई मन पुराण करी मुगान
ଋଷି ବୋଲି ନାମ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାରି ଜାଗାଣ ବିନିତା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋଟିଏ କଦୁ ବୋଲି ପୁଣ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାରି ଜାତି କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନିତା ଥିଲେ ମେନ୍ ରାଣୀ ଥିଲେ ହଁ ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ ମାନେ ତ ଦିନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାଗିଲେ କାଇଁ ବୋଲି ଗো ତ କଦ୍ରୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଏନ୍ତା ବରଟେ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୋର 100ଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହଉ হয় গো ତ ଆମେ ଡାକୁଛି ସାଗରିକା ବାଲିକା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବାଲିକା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆରେ ଇହାଦେ ଯେ ଶୁଣ ଆମର କଥା ତମର ସାଙ୍ଗ ମାନକେ कहबो ଯେ ସବୁ 40 ଆନବେ 20 ନେ ନିକାଲ जो ସେ ଦି ବାଲିକା ଅଙ୍ଗରୁ 18 କି 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଏକ ବାର হরি হরি বলা ତ କଦ୍ରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ কানা ଯେ ମତେ ଏନ୍ତା ବରଟେ ଦିଅ ଯେ ମୋର 100ଟା ପୁତ୍ର ହଉ ହେଲେ হা হা ତାପରେ ବିନିତାଙ୍କର ପାଲି ପଡିଲା ବିନିତା କହିଲେ ମତେ 100ଟା ପୁତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ନା হয় ସ୍ୱାମୀ গো ମତେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ତାର ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ହେଇଥିବା ଗୁଣବନ୍ତ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହାର ମାନୁଥିବାର କଥା হা হা ହେନ୍ତା ପୁଅଟେ ମତେ ଜନ୍ମ হয় গো 100ଟା ରଖଲେ क्या करबे गोटे दियो मगे गुणवंत पुଅ दियो ହଁ আমার বন্ধুকে আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জয় কলা তো আশীর্বাদ কলে কশ্যপ ঋষি তাঙ্কর দুইটা পত্নী হ্যাঁ আগ কদ্রু গর্ভরু দেখ জাণ শহে পুত্র হেলে জনম বিনিতা গর্ভ দেখ জাণ শিশুয়ে হইলা জনম କଶ୍ୟପଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ হয় গো 100ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ 100ଟା ନାଗ ସାପ ଜନ୍ମ ହେଲା। জন্ম হেলে ବୋଲେ 100ଟା ପୁତ୍ରର ବର ମାଗିଥିଲେ କି? হ্যাঁ হ্যাঁ ତାପରେ ବିନିତା ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଫାଟବାର হয় କଦ୍ରୁ ଯେ 100ଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ସାରିଲେ ମୋର ଅଣ୍ଡା କେବେ ଫୁଟବା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇସି ଫୁଟବି ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଡ଼ିଲେ ଯେ ଅଧା ଗଢ଼ା ଶରୀରଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା হয় গো ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସମୟରେ ମାକୁ କହିଥିଲା ତାର ନାମ ଥିଲା ଅରୁଣ হ্যাঁ ମା ମୋର ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣ হয় ଆଜି ମତେ ଅଧାରୁ ତମେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୋଡ଼ିଦେଲ ବୋଲିକରି ମୋର ସାରାଟା ଶରୀରଟା ଅଧା ହେଇଗଲା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଯାଉଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ତାର ଦିନ ହେବା ଯାଏ ସେ ଆପେ ଆପେ ଫାଟିଯିବା হয় ଆଉ গো ତାର ନାମ ଦେବ ତୁମେ ଗରୁଡ଼ ବୋଲି হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଢ଼ା ଶରୀର ହେଇଯାଇଛି হয় ତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ତାର ନାମ ହେଲା ଗରୁଡ଼ গরুড় କଦ୍ରୁଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 100ଟା ସର୍ପ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିନିତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ ହେଲେ হয় গো ତ ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁ କେବେ ବି ଏନ୍ତା ମିଶିକରି ନେଇ ରହୁଥାଏ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗାଲି ଝଗଡ଼ ମାଡ଼ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିବେ হ্যাঁ হ্যাঁ गोटे पता ऐसी पुता सालनी बोलली जेछो बोले बुहेन बुहेन ने बिटिया खुरका खुरकी चालू ହଁ ତ ଦିନେ ବାଜି ଲଗାଲେ କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନିତା
ତାଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଥାଏ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ନା ତ ବିନିତା କହିଲା କଦ୍ରୁ କହିଲା ତାର 100ଟା ପୁଅକେ ଯେ ଆଜି ମୁଇଁ ବିନିତା ସଙ୍ଗେ ବାଜି ଲଗାଉଛେ ଆଉ ତୁମେ 100ଟା ସର୍ପ ମୋର ପୁଅ ମାନେ ଯାଇକରି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ଲଟକି ଥିବ ତ 100ଟା ସର୍ପ ଯାଇକରି ଲାଞ୍ଜରେ ଲଟକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ବିନିତାକୁ କଦ୍ରୁ କହୁଛି ଯେ ଇ ଆମର ଘରେ ଯେନ୍ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଅଛି তুই যদি সৎ কথা কহ বলে মুই তোর দাসী হি করে হবি আর তুই যদি হারি যাবু মোর ন বলে মুই তোর তুই মোর দাসী হি করে হবি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বলে তুই হারলে জেন জিতবা সেই রানী হি করে হবা আর জেন হারবা সে দাসী হি করে হ্যাঁ তো বিনিতাকে কদরু কহিলা যে আমার ঘরে যেন ধলা ঘোড়া আছে সেথিরে চিহ্ন বর্ণ আছে কি সম্পূর্ণ ধলা আছে তো বিনিতা তো দেখি থাকে আমার ঘরে তো সম্পূর্ণ ধলা ঘোড়া একা ধলা ঘোড়া একা আমার ঘরে আছে বলি করে বিনিতা কহিলা তো যেতেবেলে দেখি গলে পাসকো তার 100টা সর্প কলা সর্প মানে লাঞ্জাড়ে লটকিছন তো হারি গলে বিনিতা ଆଉ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଲେ ତ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିନିତା ରହିଛନ୍ ବିନିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗରୁଡ଼ ମୋର ମାଆକୁ କେନ୍ତା କରି ଇ ଦାସୀପଣରୁ ମୁକ୍ତି କରିବି ବୋଲି କରି କଦ୍ରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରୁ ଯଦି ଅମୃତ ଆଣିକରି ଆମକୁ ଦେବ ତୁମର ମା ବିନିତାକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି କରିବି କହିଲେ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଜାଣ ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରେ ଯେ ପଶିଗଲା ଅମୃତ ଛଣାଇ ଆଣିଲା ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କର ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ଅମୃତ ଛଣେଇ କରି ଆଣିଛନ୍ ଆଉ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମାକେ ଇହାରେ ଛାଣି ଦିଅ ତମେ ଅମୃତ ନେଇଯାଅ ତ ଯେତେବେଳେ ଇ କଥା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଜାଣିପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ଅମୃତକୁ ଚୁରେଇ କରି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ 2 ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ମାଟି ତଲେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଝାଡ଼ରେ ଜିନ୍ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଲଟା ବୁଟାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛେ ସର୍ପ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାଇଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଅମୃତକୁ ଛଣେଇ ନେଲା ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ମାନେ କୁଦୁଛନ୍ ଅମୃତ ଖାଇବା ପାଇଁ তো ইনে বি তো গোটে বুন্ধা পড়িছে পিঠাকে হেলে খাই করে আমি অমর হিজমা বইলা যেতেবেলে সে লটা বোটা কেনতা সর্প মানে চাবি দেইছন তাঙ্কর জিভটা দুই ফাল হইকে চিরি চিরি হি যাচ্ছে সর্পর জিভ দেখিছ সাপ মানকর হাই গো এন্তা থিসি তাঙ্কর জিভ অমৃত কেনতা চাটু থিলে আর তাঙ্কর জিভটা চিরি হই গলা সর্ব প্রথমে দুই ভাগ হই করি দুই জিভ্যা নেতে সর্প হাই গো অমৃত খাইবার বাহানা রে তাঙ্কর জিভটা চিরি হই যাচ্ছে চিরি হই যাচ্ছে অতি লোভরে তন্তি মরে ননিলাম তো এহি প্রকারে কদ্রুঙ্কর গর্ভর সর্প জাতি জন্ম হেলে শ্রেষ্ঠ নাগ হেলে অনন্ত বাসুকি ই মানকর পূজা আজি পবিত্র আমার কণ্টামাল গ্রামরে নাগবাছা পূজা হয়েছে নাগবাছা এটা গোটে ব্রত বুঝি পারুছ যিয়ে যদি নাগবাছা ব্রত পালন করবে আমি ঘরটে বনামু বনামু বলি 4 বর্ষ হেলা ভাবুছু সে ঘরটা বনে নেই পারুছু সে কাম মধ্যে পুরা হেছে এ মাজেন্টা কহব ব্লুটুথ না কহব কেন হ্যাঁ হ্যাঁ बोल आनंद सागर कुमार हरि तो बहुत तपस्या कला परे देवदेव महादेवंकर भक्त ही पारले नाग हेडा तो कहू छ गो तमे से काना सुनु छ सर्प जन्मर कथा तो कहू छ तो कद्रुंकर 100टा अंडारू जन्म होइतिला सर्प तो बहुत तपस्या कला परे महादेवंकर वाहन बासुकी सर्प तांकर गळारे लागिता आ बहुत तपस्या कला परे गरुड़ भगवान विष्णुंकर वाहन हो गले आ सेई सर्प को आज आमे
पूजा करूछु नाग बाछा उपलक्ष तो केन दिन ई पूजाटा हेबार कथा जानिछ केन दिन आवर अमावस्या दिने पूर्णिमा दिने पूजा माने हेसी तो अमावस्या एवं पूर्णिमा काहा को कहा जैसे जानिछ काहा के गो सुन सुन सूर्य जन देई करी मन हा देई करी मन पुराणर कथा तो कर हे समन हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन जाति पुराण प्रमाण दे जाति पुराण प्रमाण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन दक्ष प्रजापति कर सत्य सभारी चंद्रदेव विवाह करी दिले सुन सुन हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन जहाँ पुराण प्रमाण दे जहाँ पुराण प्रमाण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन दक्ष प्रजापतिंकर 27टा झियो थिले तो 27टा झियो को चंद्रदेव विवाह करथिले आ से मध्यरु बहुत सुंदर दिसुतिले जने कन्या रोहिणी बोली कर तांकर नाम तो 27टा कन्या को जते बेले विवाह करथिले बहुत भल पाउथिले केवल गुटे नारी तांकर नाम थिला रोहिणी तो सबु झियो मान को पर करी करी केही तांकर संग रति संगार नहीं करी केवल रोहिणी संग रति संगार करे तो आमर भौणी केवल रोहिणी संग चंद्रदेव रति संगार कर बोली कर गुटे नारी मनकर तो मन दुख हेबा कि तांकर बापा दक्ष प्रजापति को बाकी झियो जेकरी कहले हमको चंद्रदेव विवाह सिना करिछन केवल खाली आमर बड़ भौणी रोहिणी संगे तांकर रति संगार करछन हमको देखला आखी भी नहीं देखर भाई तो क्रोधरे जर जर हे गले दक्ष प्रजापति सामान्य चंद्रदेव गुटे मोर झियो मान को असंतुष्ट करूछि आज मैं तांको अभिशाप दउछे तांकर देह रे सब दिन पई कलंक हे जिबा आगो से ही समय रे देख चंद्रदेव जान कलंक होई दिले सुन दे मन हे सुना सुना हे जना सुना सुना पुराणर दउछि प्रमाण हे पुराणर दउछि प्रमाण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन जिते बेले दक्ष प्रजापति तांकर ज्वाई चंद्र को अभिशाप देले तुमर देह रे सब दिन पई कलंक रहि जिते बेले चंद्रकर देह रे कलंक रहि गला देवदेव महादेवंकर पास के पले गले चंद्रदेव प्रभु मोर ससुरंकर अभिशाप कारण मोर देह रे कलंक लागि जैछि मोर ई कलंक केनता करी मोर लिभे पारबे तुम मते आश्रय दियो प्रभु बोलिकर महादेव को जिते बेले चंद्रदेव दुखर कथा जाने ठीक अच्छे महादेव ठीक अच्छे चंद्रदेव आज ठारे तुम मोर जटारे रही जिते दिन पर्यंत तुम देहर कलंकटा नहीं जीवा
ନନିଲ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିକରି ତାଙ୍କର ଜଟାରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହଟହଟା ହେଇଯିବେ, ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଯିବେ। ତ ତାଙ୍କର ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବାପା ଯାହାର ଯଦି ପତି ନାହିଁ ତାହାର ଗତି ନାହିଁ, ଯାହାର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରୁ, ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକରି ଆମର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁକଲେ ଆଣ। ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ବିନତି କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ মোর জ্বাই চন্দ্রদেবকে ফিরে দিও, মোর ঝিও মানকর অসুবিধা হয়েছে, তুমি তো আশ্রয় দিয়েছে আমি তাঁকু ফিরে নি দিই পারে। তো ঠিক আছে মুই ফিরাবারটা ফিরাবি, কিন্তু তুমি যে অভিশাপ্য দিয়েছ ঋষির যে সাপ্য আর পিতার যে বাক্য তার দেহরু কলঙ্ক কেনতা করে মিটবা। মুই আউ ঘরকে নেই জিয়া বলি চন্দ্রদেব মনা কলে মতে যে অভিশাপ্য দিয়েছ সারা জীবন পর্যন্ত মোর দেহরে কলঙ্ক লাগিগলা, মুই ই কলঙ্করু কেনতা করে মুক্তি হেবি বলে। তো মহাদেব আশীর্বাদ কলে কাই বলি তো আজি ঠারু জিন দিন অমাবস্যা হেবা 1 মাস পর্যন্ত তোমার দেহ অসুস্থ রহবা। আগ অমাবস্যা দিন দেখ চন্দ্রদেব জান রে চন্দ্রদেব জান, কলঙ্কিত হই তান্তি শুণ দেই মন হে সুখ্যা জান হে জানে সুখ্যা জান। পূর্ণিমারে করে শুভ স্নান যে, পূর্ণিমারে করে শুভ স্নান যে সুখ্যা জান হে জানে সুখ্যা জান। প্রজাপতিঙ্কর অভিশাপ্য কারণରୁ চন্দ্র দেহরে যেতেবেলে কলঙ্ক লাগিগলা, মহাদেব কহিলে 1 মাস পর্যন্ত তোমার দেহ অসুস্থ হেবা। অমাবস্যা ঠারু পূর্ণিমা পর্যন্ত যেন দিন পূর্ণিমা হইଯିবা সেদিন তোমার দেহর কলঙ্ক মিটিଯିবা। যা তুমি পুনি থরে যাই করি তুমি তোমার জায়গাকে পলে যে তোমার রানী মানে তোমাকে অপেক্ষা করে। তো সেই অমাবস্যা দিন আজি আমার নাগ বাছা পালন করেছেন, বুঝি পারেছে পূর্ণিমা কার না কদ্রু এবং বিনীতা গর্ভর জন্ম হলে 100টা সর্প, 100টা সর্পর না নেই কহি হে আজ্ঞা গোটে বুঝল তো। তো সর্প জাতির কথা তুমি বুঝে করি 100টা ই ভিতরু শ্রেষ্ঠ হলে অনন্ত এবং বাসুকি, বুঝিপারে সাপর ভিতরে রাজা হলে তক্ষক নাগ। আর বাকি যেটা মানে সেটা তাঁকর ভাই বংশ মানে ননিলাম। সেই অমাবস্যা দিনে আমি নাগ বাছা পূজা পালন কর্মা বলে নিজের পুত্রଙ୍କୁ অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন হেবা। আমার যেন কামটা পুরা নেই হি পারুথিবা সে কামটা পুরা হেবা। গোটে ঘরটে বনামি বলি করে ভাবুথিব ঘর বনাই নি পারুথিব ধীরে ধীরে করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেবা। নিজর বংশকু আঘাত কেবে বি আসে সর্প কারণ, আর সেটা আজি অমাবস্যা তিথি দিন আমি পালন করুছি, বুঝি পারছ। এই পরিজান এ পুরাণর বিধান, পুরাণর কথা সুখ্যা জান হে জানে সুখ্যা জান। যাহা আছে পুরাণ প্রমাণ হে, যাহা আছে পুরাণ প্রমাণ হে সুখ্যা জান হে জানে সুখ্যা জানে।
अच्छा उपलक्ष हाँ हाँ तो यहाँ विषय वस्तु को आरंभ कर है गो गुरु बिना जे पाठ पाठ कौड़ी बिना जे हाट हाट बिन पैसा रे बाजार के जीवा हाँ, हाँ। समस्त आगे हिनिस्ता है हेब गुरु न कले हे अर्जुन अर्जुन काहु मिलिब ब्रह्म ज्ञान हाँ हाँ गु शब्द रे गुणाचितम चित्तम रु शब्द रे रूप वर्जितम हाँ, हाँ। रूप गुण दयं नास्ति है गो तस्मै श्री गुरवे नमो नमः गुरुर अर्थ जानिछ नहीं गो गु अक्षरटा हैला अंधार हाँ रु अक्षरटा हैला आलोक आलोक अंधार रु जेउ जन आलोक को देखाए हाँ भल रास्ता को निए है गो भल ज्ञान दिए हाँ। भल कथा शिखाए है ताहाको गुरु बोली कर कहा जाए कहा जाए। आमे आज गुरु करिथिना बोली कर काहे नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रु खड़ियार पाखरु आमे आसीचो आज ई बौद्ध डिस्ट्रिक्ट कोनटा मालगा ए मां बोले आगे हमें स्कूल के लिए पढ़ी जो जैसे मानचित्र करे बहुत फुलवाणी बलांगीर इटा मना में ना चित्र देखिथिलो नै एबे जे बहुत के हमें मारी बसु छ हे मामु गो सुनु त गुरु तारा मामु गो सुनु त गुरु तारा আর ফকির বলির গুরু মোর চিন্তা করা তাকর ধর ফকির বলির গুরু মোর চিন্তা করা তাকর ধর মামু গো সুনো ত গুরু তারা মামু গো সুনো ত গুরু তারা मोर गुरु हेले जे फकीर नाय हाँ, हाँ। गुरुंकर वासस्थान हेला चिंदा चिंदागुड़ा गुरुंकर जिल्लाटा हेला नुआपड़ा। ये तो गला मोर गुरु ना गा यहाँ दे ए आसिला मां तमार गुरुटा गला बोले यहाँ दे आसी गुला तम निजो मोर नाय गा सुनबा हाँ हाँ